بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أحكام كلنا شيش من يتبعتان سهمة بجس كلنا جوقا قامقوة چيز بو شوين سوك شو خالق قسم چي خيق بس آب جاری آب کور آب قلیل آب باران آب چاه و ندیون گاما تقسیم کو چاه بسپین و ندیگامی احکام کنسا الگ یوتسو آب جاری کا سہمہ بیت پی طریقے خوایت آسان یوتسو دون گاما تمسیزس صرف تذکران دوسرے الحمدللہ مطالعہ ہمیشہ آب جاری یجوده پیبی چویت یا جنان کنه سه پیب تون یا مطالعہ استرابو بازار کنه سه آب جاری که مطالعہ شاید یا مثلا دوسرے بغونی کونی گنچک شوش نارنا یوکسه چارو بارو یاد نارنا آب جاری بینو شوسه وقتا تو ده ایبا اللہ sabon taşık şöyle bakalım da bir bağladı hobes. Do çazer bana men sabon po atansi çaru hafte mabya sabon tamana tane de şu muzaf so bir suret eno tana gar khar marana de malsa gama çaru go. Lihaza çaru yot bir gonças kun yok setup ko ve tasena pe oktu jakse de bilu نجاست کنیت نارنا دو حالته به تداومت بالویسی بشاب نارنا کوی گچاب چیزیر بنا کور سهمسون دیوی بالا علیکم السلام سهمه بس بی بالا دیوی کنا جوکتو سبانتو دیو دو خود چیکن ولی تا اتاله من نارنا چون لغتی تا چیز چوبچول کنتا دوستا الحمدلله سومت چپو متی زمانه نه اشفی زبانه این باشفی زبانه یه تمام دوستی آوا یه تا اکا سنابه نه دبام ها متا تا مقصد کن ایشان لغوید با تنه دوستا دو خیر الحمدلله دو چین شده مثلا شک اون کانلا عالم جاهلی فرق çoğu totçin kan güncüde ama komir çufçoluyor ama hozi çuyor cüde demini vuzu bine hozi çuyor abi kurin ma yang juk basar duva dedi tot ko cizena मतलब कोला शेक सो भी कर जो ये बॉक फले मत दाम जा चीगी खांग त्रेत ना ची बाजरे देख वांग से काम मा दी खांग सही चीगी नाला दी बीमारी यो ना ची बाजो دیو سخت خطرناک بیماری دیو یعنی خدا رسول خزون پف شو چوخین لگسال دیو دوینا مثلا خدا رسول تعالی غتا چیک تو زرم متنا یعنی ز پرسنا به متنا غتا شو تا چه چوخین عملی طریقه خدا رسول کارو میچس بینا ولی من تعالی آسان بشه هر چیز كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذور دیو فارمولاید دو چیزه ونو هر چیز گامش سهمه این لغتالا یعنی اطراف لا یاد به چیزات گامش سهمه این مگر این که یالا یقین سوزه دکتوب یا تونسه دکتوب چی دیو چارو سوزه تونسه نارنا کو چارو این نه تا دو من نگامش سهمه این دیو بار مثال تنگلیت بین مثلا دوسته نانو یا نانو تون من نا پی که دیگه شش پیو دیگه بالویش چی کاره دیو بالویش پول 100 متر چوچو تومی بالویش این 100 متر پکو کاره دیو دیگه شش پیو دیال شک بل دیو که کوسی چینچی تا پینا یا چی فس مطال پتا مده نه مطال نه بور بانگن مم دیو بالویش بخشین تا پیجر نه بور بانگن تا میان یقین میان یا نه بور بانگن و دیو چی فس پیده مت بس شک سو دو وقت چی دوست همین مطالعه سهمه دو چهار سهمه ده ولی دیو کالا بالویس بخشین تان مطخم پیلا بس دیو انشالله دیو چی پس پیدم تو زربه تا اما قبیله تنه گوید تا چوبی مال خانه اینو فامال مت
بلویس بکنه ده حالا یقین بود مطالعه دیگه بلویس باشی چنتا زه ده واقعا تو تنها ده خدا تاموس آسان یه سوجوده دوسه ده آب جاری بی کارو ده بینو پیدا دوسه گار چاری سو دارن چوک یانگ پیپ کنه چو کس کره نه کتو مثلا دوسه دی کارپت پون مسجدی یو گار چی بسی فیوز کرو دیگه اما گار کرو یانگ آوانه پیپ کوس پیپ کیو چو آوانه کامره فوتان سه جو نام سا چازونه بوم فوتان دادا چو یا بالا ده اطراف گاما شرپا گوید دیگه اما چوی غتالا چه ضرورت میت ولی چو چون چی فوتان سه یه بار کو غتان سی چون چی نن ماره بسه چو گاملا استوک با بس دوه سونه کار سهم سو چا یه که تون ماچیک سهم گوینا دولیان سیر ورگوس پامه رانچی خامله میت پیشین چی رانچی گال لباسه ها او تا ده وحلتا یانچین تا دوسه غتان با دی دوخو چیز رته مثلا دوسه یوم بود دیون غتال عام ورگوس پیکاره دیده کارپت کن غتال پیو میگن میاد انا پیو نسه گار چی بوسه شد وانا آب جاریو کره چوک دیگه تون مثلا بالویس بوسه چینتا پیسو یو آب جاری بی کستوک باس کست همایی یه دیوی کنه چو اگر سیره فهمیده اما آب قلیلی نارنا دواخلا گپ توسنوت چیزونه بارتان چیزونه دیکنه یار نکاری نچو تاسه ده چو گپ تو زاره گوار گوش چونچی سیر واره سبیار گوش دونگاما مشکل ستانه دیگ اگر گپ تو سنوت پوینو یا زه پوینو پیچو چین دو چاروی ها جو کاری نچو نبس دو تاپی ده چو چاروی آنا زبان آب جاری کنه و پیچو خودی که فوق سگار سو نسکو گاما سهما اینسو دیو دو خود چکن پا وانا دوسه یانگی کسال بیومی کوه چوی دیوی رامپو اگر مابیون آرنا رامپو مابیون نتا دوخلا خوی اما زبان دوسه مطالع کوه رامپو یا دیوی چوبی ترو یا کوه برود پو تبدیل کی دو چی کا تبدیل کی زبان دو خود یا نجاست پوی رام چوی دوکه دوسه شکن چو آمد چو نسکو سون سیو سکو چام چه ونا متایو که لقتیل اینو کور ونا لقتیل با تومی حسابیات نکوی obzi پایین نه یاد با سکو یاد جوده چو اما تا لقتیل ماتون ده چو متالا آب مضافی یعنی کلاغی چو کلاغی چو ریحما چو دو لمتالا وضو سکو آمد چو اور نجاست کن سکولا پاک گوامد چو آن زربنا متالا یه دو چو نده یاد با کلاغی چو اما یانگ سی نور بانگ اسکیک چوس دسکیک بھی شک پہ کہ اگر کوئی رام پو تبدیل سو نہ دو چھڑوئی تا دو مت اچوکا کلاوی رایت نارنا دو چھڑوا میں اما کلاوی چھوتا کلاق چوخیو لیگی سکویو دو وخلنا تا دے ngатang si nor bangi anayo ge najasat معمولی چیچی تو پچی کھو چھڑو بچو کسال بیوں اول تھان گان پہ چیزیں دیتے بلدی سے کھولا پیمپر جو پیمپر نہ چھڑو گونچاس گا آما کھوزے تنہ چھکانا چھکا آما مزار سو سے موجود ہے تنہ آمونی جنگی آنو چھتا جو آپ مزار چھو تنہ آمونی کپڑا وہ گاما چھڑو گئی تو چانو سسٹنگا بیا میں یہ مسئلہ ہے دو تدبی چوین دے وہ یقین دو اینه جوتا دو چھڑو فرنتا ہے تا دو مزار سے ونگن ممجو خملوق زیر ونگنت اونا جو خملوق زیر ونگنت دول مزار زیر ونگن ممجو دو چه چام چک شد سبو پورا دارما فوت پاتا ہوئی ابون صرف جو تا یو جو صرف پو خوش سحمه چیزی نا حاصل پو یاو خرزه بین با ایکو بلویسی سامان پہ ران سون سے نا دے وقت نا چھڑو اونا دوسرے صرف نا صابونی چھوبا جویا تا پھر بھی غطا یو کھلاق پہ نا لقتیل کن تھونگت وانا دو کھملوق این اما دو آب مضاف مین آب مضاف پلا یو نیوار لوگ مضاف صاحب
मतलब नहीं कह सकते आप मजाक है Ne var se ya İngilizce çıksa tas. Do Haju. Divi Cevap çıkan tok nasıl diyeceğim çıkacağım. zevina. Ya ta kuan full İngiliz zer ya full Urdu zer ya full Balti zer. Tamate duseta diuta akadeka. Mate de do sarup se chuyin, sabong chuyin de rap sarup so le, sabong rap trima so se de jude. Du charu chu de wa medde, du chin chu de wa medde. Ya do de de chiga sangan khu se ta pi chu de wa me. Mate de le du karpo so se. Da Ju hamlok zer baba ju. Sabun şu kadar. Hamlok zer baba. Amma diula abe muzaf zerva nyanma me. Ta malsa chikla abe muzaf yot pin pa dusra atala shek bat ina dusra di chu ko zihma so se tayamet zerbi da wahla hukum pa chigi ek zewana da wahla hukum ko abe muzaf hukum gi ya kabila chu saf yot pin pa dusre shek bat le diu muzaf so pina men zerbi shek so narana de chu abe mutlaq hukum got और दे विखा नजिश चीज को नताला स्वांगने सो जारी छु विखा नतांग से नजिश चीज चिखत दे विखा न दे नजिश चीज गोंचास पर छाड़ू यत पा यहाँ से जारी छु लखरोस ताना दे गोंचास पे ने ठीक फिछू चिकी सहमा गो जारी से आबे जारी विखा न ठीक फिछू सहमा गो सो ता दो में यहाँ से दूसरे छाड़ू यत पर गोंचास पर दिखो ला यहाँ से तागोपा चिदरत हाजु बाजुन छु छोबे छतपा दवखला बाजुए छु आबे खालीली देवी खन यहाँ छो छु तांगे कोगता तांगे ना गप्तु देवी खन ओ भी ठीक छु छाड़ू गई क्लियर नहीं हुआ सब वो क्लियर बस हाजु सबो पूरा सबो है दानो को दोनों जरे जो साबोन से मतलब तो से मातांगे तू लक्थिले नो दुख खुर बना लक्थिल को थोंग दे रे बाबा अलग को सामाइन संजा ग्रिम सो ना दोर सामाइन साबोन को सर सामला सबो को ग्रिम सो से देवने छड़ू बच्चा को खुद ना दो मुजाफ सो अब वो किस तरह पाप होगा मुजाफ सोन ना छड़ू से आओ थोड़ी मन साफ कर साफ हो कमाशु मामूली में क्लियर इसका गांव छू खजाना दोला मुजाफ से हमें हम लोग से वो यानी हम लोग जर वो या चीज मुजाफ से वो या राम वो जायका संज्ञान चिड़िया का चलवी दो चीज जो दी का सल पौधी ये ता और किस्ला में सा रंग बू या मजा दी संकोय ना चिक को अगर बातल तब्दील सोना को छाड़ुई इन्हें में जो दो ची राम पो जो ना ए ने नजासत पे राम पो ए ने नजासत पे त्रू ए ने नजासत पे ब्रोत पो दो ही दूसरे सबों में ब्रोत पो हनारे ने को छाड़ू में दो चार में जो ना सबों पर सामाई हाजू सर सबों में बुझो या जो खाके ओमा में दे हाँ पीछा भी छोको पीछा भी ओमा में दे हाजू अच्छा देखा तासियत ना दो दास सो दे छुओ सही दो चा ओ में सिर्फ अमो नुक्शा जुदे जुदे दे पेपर पर जुदे कोई दाग छुए हाँ यार ना बे अमालते दाग दो कोनो दाग छुक से कोन दशका बे अजबान दो ओवत ओ जे दिवो तक ये करन ना कोन दाग छुक से या तंगे हाजू तो खैर आप जारी में मसन दूसरे गप तो उसका भी गप तो यो तो बतान ले यार नहीं ना यार ना छू थू मंगे ना तमे थू मंगे ना यार का साहब गप तो 8 साल है को शकिंग ना जो ना हम लोग याव भर जे बिया छाड़ू छाप पे अगर राम आसपास से दवा ना छू छाड़ू